إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.
اے دن بنایا رات بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے، اے دن بنایا رات بنائی اللہ نے، اے ساری کائنات بنائی اللہ نے، سورج چند ستارے اس دے رنگ برنگے نظارے اس دے، وچ زمین اناج اگاوے انوکھے سارے کم نے اس دے، رحمت دی برسات برسائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے، مچھلی لے گئی وچ سمندر، یونس مچھلی پیٹ دے اندر، مچھلی لے گئی وچ سمندر، یونس مچھلی پیٹ دے اندر، کیتا یاد اللہ نو اپنے یونس ست اندھیریاں اندر، کیویں یار دی جان بچائی اللہ لے بولن، کیویں یار دی جان چھڑائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے، اے دن بنایا رات بنائی اللہ نے، ساری کائنات بنائی اللہ نے۔ سامعین محترم، بزرگوں، دوستوں، اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، قاری صاحب بیس زیادہ کھلی ہے، بیس کٹا دو، جتنے بیس لکھا ہے نا انہوں کم کر دیا، آواز ویسے انشاءاللہ ساری سمجھ لگے گی، سپیکر تو بغیر کہو گے تو کر لیں گے انشاءاللہ، تمہیں سمجھانے واسطے تے آئے ہیں، بیس انشاءاللہ تھوڑی جی کٹ گئی۔ سامعین محترم، بزرگوں، دوستوں، اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اج دا اے عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک جو الحمدللہ میاں چنو دی اس عظیم جماعت نے ہر خطبہ جمعۃ المبارک مختلف مقامات تو خطبائے اعظام دے خطبات جمعہ رکھتے نے، تواڈیاں محبتاں، تواڈا پیار، تواڈی الفت، تواڈی چاہت اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرما کے سانو ساریاں بیماریاں کولوں نجات عطا فرمائے۔ میں انشاءاللہ الرحمن جس عنوان نو تواڈے سامنے رکھنا ہے نا، میرے ذمے عنوان ایک لگایا گیا ہے، میں اس نو تواڈے سامنے رکھنا ہے، وہ ایک عنوان ہی ہے، وہ بچے نو بھی یاد ہے۔ اس وقت ملک پاکستان دے حالات بہت زیادہ خراب نے، اس وقت اینے خراب نے کہ کوئی کہندا ہاتھ دے نال ہاتھ نہ ملاؤ، 5 بندے کٹھے مل کے نہ بہو، نماز جمعہ واسطے 3 منٹ دا خطبہ دو یا 1 منٹ دا خطبہ دو تے باقی گھر دے اندر چلے جاؤ، جا کے نماز گھر اندر پڑھو۔ موسیٰ علیہ السلام دے دور دے اندر یہ بیماری آئی سی، ہن بیماری دا نام کی ہے؟ کرونا وائرس۔ ادو کی سی؟ ادو کاف کٹ کے تے فین سی، فرعون سی۔ ادو موسیٰ علیہ السلام نے پتہ کی کیا سی؟ اے فرعون دی بیماری، فرعون دیاں فوجاں تے دریا دیاں موجاں موسیٰ نو نہیں مار سکدیاں، موسیٰ نو مارنا ہے تے عرشاں والے رب نے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دے اندر طاعون دی بیماری آئی، بڑے صحابہ شہید ہوئے اس بیماری دے اندر، احتیاطی تدابیر ہوئے، ضرور ہوئے، دوائیاں ہون، سپریواں ہون، اس کا مطلب یہ نہیں شریعت دیاں حداں نو بندہ پامال کرتا جائے۔ کوئی ایک ایسا خطبہ
ताउन की बीमारी आई, ऐसा खुतबा कोई ऐसी एक नमाज का हवाला पेश करो कि मस्जिद के अंदर बाजमात किसी सहाबी ने नमाज ना पढ़ी हो। फराइज तो दूर करना चाहते हो सानू कोरोना तो डरा के। अल्लाह ते तवक्कल करो, अल्लाह ते भरोसा करो। कोरोना वायरस का एक ही इलाज नबी पाक की इताअत। कोरोना वायरस का एक ही इलाज नबी पाक की इताअत। यही दो मेरियां गल्लां होणगियां, इहदे तो उत्ते मैं अपना मवाद तुहाडे सामने रखदा। कोरोना वायरस का एक ही इलाज, बल्कि इंज भी कह लवो हर बीमारी का एक ही इलाज नबी पाक की इताअत। क्योंकि हुण मौजूदा कोरोना लगी है, इस वास्ते कोरोना का नाम है। तवज्जो मेरे वाल रखना, घबराना नहीं। कोरोना की है? कोरोना तो वड्डियां वड्डियां बलावां आ जान, जो मर्जी आ जाए। जेड़ी रात कबर दे अंदर है बाहर नहीं, जड़ी बाहर है तो बोलो कबर दे अंदर नहीं आ सकती। इस वास्ते तवक्कल अल्लाह ते मजबूत करो, भरोसा अल्लाह ते रखो। इस्लामी रूहानी माओ बहनों जरा तवज्जो दे नाल इस तालिबे इल्म दे एक एक जुमले ते गौर करना। जिस आयत मुबारका मैं तुहाडे सामने रखिया है, अल्लाह पाक ने की फरमाया है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह। इसका पसे मंजर पहले देखिए, नजूल सबब नजूल देखिए, इसका तय मंजर पीछे जरा नजर दौड़ा के तफसीर अंदर देखिए। कुफार मक्का आके इकट्ठे होके कुछ लोगों का ग्रोह इकट्ठा होके आया है नबी पाक सल्लम दे कोल, आके अर्ज करता है तुसी कहंदे हो असीं रब दे सच्चे नबी हाँ, सानू एक साडे सवाल का जवाब देवो। हाँ आने वाले हो, तुहाडा सवाल की है? उन्होंने अपना एक सवाल रखा, तो सवाल कितना प्यारा रखा। सतकर मल्ली वाले तवज्जो करना, एक साडे भी सवाल ने, साडे भी दिल दियां तमन्ना ने, साडे भी दिल दी तड़प है, साडियां भी चाहता ने, साडी भी हिरस है, साडी भी लालच है। लेकिन उन्होंने आके की किया है, ए इमामे कायनात, पूरी कायनात दे सरदार, साडे मेरे और तुहाडे दिलों की ठंडक रौनक बहार जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, ये दसो रब साडे नाल मुहब्बत प्यार किवें करेगा? रब साडे नाल मुहब्बत किवें करेगा? हुण इत्थे मैं एक रोक के तुहानूं एक मसला समझावां हालाते हाजरा ते। पाकिस्तान का कोई सदर होए, वजीर आजम होए, कोई सियासी लीडर होए, कोई अफसर होए, कोई जज होए, वकील होए, उन्होंने पता लग जाए ना कि ऐस बंदे दे कोलों जिहड़ा ना कोरोना वायरस दी वबा फैली है, ये अंदर कोई बीमारी है, वो उतो दूर हटेगा, दूर होके बहेगा, हाथ नहीं मिलाएगा। ए मैनू कल एक लाहौरों फोन आया, आफा जी मैं चला गया वहाँ एक हॉस्पिटल के अंदर मरीज़ का पता लैन वास्ते, अचानक छिक आई है, आसे पासे 10-15 बंदे ने फड़ के मैनू घुट लिया, मेरे मूँह के उत्ते साफे दे दिते, मैनू तो लम्मिया पा लिया। मैं क्या की हो गया है? छिक आई है, लद्या बंदिया तू बीमारी फैला रहा है इत्थे। इन्ना खौफतारी होया पिया, इन्ना खौफतारी होया पिया। वो कुफार होके आए ने नबी पाक सल्लम दे कोल, नबी पाक ने कोल बिठा ले ने, आप सल्लम खामोश ने। सवाल की कीता है, अल्लाह साडे नाल मुहब्बत किवें करेगा? अल्लाह साडे नाल प्यार किवें करेगा? नबी पाक सल्लम खामोश है। आसमान तो वही आई, जा जिबरील मेरे महबूब नू जाके इस मसले का हल दस, इन्हां दा जवाब सवाल है और इन्हां दा जवाब दे दिओ। की सवाल है कि अल्लाह साडे नाल मुहब्बत किवें करेगा? अज कहते ने फलां साडे नाल मुहब्बत किवें करेगा, फलां दे नाल प्यार किवें पएगा। कोई हजरत साहब कोई दम, कोई फूक, कोई तवीत धागा कोई दे दिओ, मेरा फलां ना प्यार पै जाए, फलां ना मुहब्बत पै जाए, फलां सियासतदार मेरे नाल प्यार करे। पर कुर्बान जावा उन्हां दे सवाल तो, अर्श वाला रब साडे नाल मुहब्बत किवें करेगा? आओ जरा म्यार समझना मुहब्बत दा, और तुसा और मैं भी देखना है कि क्या साडे नाल भी अल्लाह दी मुहब्बत है या नहीं है। इसी आयत दे जरा पसे मंजर नू देखना। आसमान तो वही आइए, ऐ मेरे महबूब पैगंबर पूरी कायनात दे सरदार, मेरे और तुहाडे दिलां दी ठंडक रौनक बहार जनाबे मुहम्मद, जरा सीने ठंड पाओ हाँ जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम जी। इन्ना आवन वालियां दा सवाल बड़ा प्यारा है, मुतालबा बड़ा प्यारा है। इन्हां नू ऐलान फरमा दिओ, फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। अगर चाहते हो अल्लाह साडे नाल मुहब्बत करे, अल्लाह साडे नाल प्यार करे, अल्लाह सानू अपना प्यारा बना ले, ओदे वास्ते चिल्ले कट
कट्टन दी लोड़ कोई नहीं है, 40-40 दिन दे चिल्ले लगावन दी लोड़ कोई नहीं है, बाजार सजावन दी लोड़ कोई नहीं, चंडियां लगावन दी लोड़ कोई नहीं है। आओ जरा रब दा कुरान पढ़दे जाओ, रब किवें मेरे तुहाडे नाल मोहब्बत करेगा। फरमाया कि एक कोई फार्मूला है, एक कोई कायदा है, कोई दुनिया दी वबा आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, कोई दुख आ जाए, ओदे वास्ते की करना पएगा? फत्तबिऊनी, रब ने ये नहीं आख्या कि इन्हां नूं कह देवो कि मैं रब दी इत्तिबा करो, बल्कि नहीं, प्यार दी भी इंतहा है, अपने नबी दे नाल मुहब्बतां दी भी इंतहा है। रब फरमांदे ने प्यारिओ प्यारिया प्यारे सोने नबी सल्लम जी इन्हां आने वालियां नूं कह देवो ये तुहाडी पैरवी कर लैन, युहब्बुकुमुल्लाह, मैं रब तुहाडे नाल मुहब्बत करांगा, मैं रब इन्हां दे नाल प्यार करांगा, इन्हां नूं अपना बना लवांगा। सिर्फ प्यार ही नहीं करांगा, अपना ही नहीं बनावांगा, बल्कि अगे भी ये काफर दे छोड़िए। फरमाया वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। इन्हां नूं मैं कोरोना वायरस तो भी पाक कर देवांगा, वयगफिर लकुम, इन्हां नूं ताउन तो पाक कर देवांगा, वयगफिर लकुम, इन्हां नूं हर बीमारी तो पाक कर देवांगा, क्योंकि रब प्यार ओदे नाल करदा है जिहड़ा गुनाहां तो पाक हो जांदा है, गुनाहां तो साफ हो जांदा है। ओ बदा दे नाल रब दा ताल्लुक ते जोड़ कोई नहीं है। एक तेरा प्यार करनगे, मुहब्बत करनगे, दूसरे नंबर ते की फरमाया? फरमाया कि मैं तुहाडे गुनाहां नूं माफ कर देवांगा। अल्लाह तेरे कोल मुआफियां दे इख्तियार कीए। रब फरमांदे ने वल्लाहु 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 गफूरुर रहीम। माफियां दे कलम अज फेर अल्लाह सोनिया, गल ए पसंद तेनों ढेर अल्लाह सोनिया, माफियां दे कलम अज फेर अल्लाह सोनिया। गफलत विच सारी उम्र में गुजार लई, सिर ताई गुनाहां लिया घेर अल्लाह सोनिया, माफियां दे कलम अज फेर अल्लाह सोनिया। और चंगा हाँ या मंदा हाँ अल्लाह, चंगा हाँ या मंदा हाँ अल्लाह, चंगा हाँ या मंदा हाँ अखीर तेरा बंदा हाँ, आंदे आंदे होई मेथों देर अल्लाह सोनिया, माफिया दे कलम अज फेर अल्लाह सोनिया। की फरमाया कि मुहब्बत तुहाडे नाल तां करांगा फत्तबिऊनी, मेरी पैरवी कर लो। हुण आओ जरा हर किस्म की बीमारी किस तरह दूर होएगी? फत्तबिऊनी फत्तबिऊनी, जेड़ा नबी पाक सल्लम दे पीछे चल पे अल्लाह गुनाहों तो पाक कर देंदा है, अल्लाह हर बीमारी तो निजात अता कर देंदा है। तवज्जो करना, इस टॉपिक नूं पढ़ना होए सब नालों पहले नबी पाक दा किरदार पढ़ो, सब नालों पहले नबी पाक सल्लम दी जिंदगी नूं पढ़ो। मैं जिंदगी दियां दो चलकियां तुहाडे सामने सुने, अभी दाऊद दे अंदरों दो रवायतां बयान करके बात नूं आगे चलाना। मेरे और तुहाडे महबूब पैगंबर पूरी कायनात दे सरदार, मेरे और तुहाडे दिलां दी ठंडक रौनक बहार जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा दे नाल सफर कर रहे ने। सफर करदियां करदियां दोपहर दा वक्त आया, कुछ रुखां दी छां आई, खजूरां दी छां आई। नबी पाक ने फरमाया कि सारे खैमे इत्थे लगा दिते जान, मेरे सहाबा कुछ देर वास्ते कैलूला कर लईए, दोपहर वास्ते आराम कर लईए, कुज़ाए हाजत करनी है किसी ने कर ले, अपनी जरूरत पूरियां कर ले, फिर काफला अगे तोरांगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम कर रहे ने। एक सहाबी रसूल कज़ाए हाजत वास्ते गया है, देखिया है कज़ाए हाजत तो बाद फारग होया ते एक छोटे जे दरखत ते पौधे दे ऊपर एक छोटा जिहा घर बने, ओदे अंदर चिड़िया दे बच्चे ने।
نے ਚੂੰ ਚੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਰੰਗਦਾਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਹਾਬੀ ਰਸੂਲ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਚੌਕੇ ਤੇ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਨਬੀ ਪਾਕ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦੀ ਤਰਫ। ਚਿੜੀਆ ਆ ਗਈ ਏ। ਜਦੋਂ ਚਿੜੀਆ ਆਈ ਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਪਿਆਰਿਓ। ਦਿਲ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਲ ਏ, ਲੇਕਿਨ ਔਲਾਦ ਦਾ ਦਰਦ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਰ ਛੋੜੀ ਏ। ਚਿੜੀਆ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਏ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਪਿਆਰਿਓ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਬੱਚਾ ਅਗਵਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਰਵਾਇਤ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਨਬੀ ਪਾਕ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦਾ ਸਿਹਾਬੀ ਚੱਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਚਿੜੀਆ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਏ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਅਗਵਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਘੁੰਮਦੀ ਘੁੰਮਦੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਏ? ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਆਦਮ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਨੂਹ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਬੜੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਕਬਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਹਜਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ਜਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਹ ਚਿੜੀਆ ਚਲਦੀ ਚਲਦੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਈ ਏ? ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सर ते आ गई है हदीस दे लफ्ज़ तुरफरिफू घूम रही है, इस तरह चक्कर कर रही है। चिड़िया बेचैन है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े हो गए। चिड़िया वाल टिकटकी लगा के नज़र लगा के वेखी जा रहे ने। नबी पाक ने चिड़िया दी बेचैनी वेखी है। मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा जरा सारे दे मेरे करीब ते आओ, दसो ते सही है चिड़िया बेचैन है, चिड़िया नू किन्ने परेशान कीता है। सोने नबी सल्लम जी फलां सहाबी ने फलां तुहाडे परवाने ने दे बच्चे उठा ले ने। आपने फरमाया मेरे प्यारे चिड़िया रब दी मखलूक है, भावें चिड़िया है बेजुबान है, बोल नहीं सकती। ये चिड़िया बेकरार मैं मुहम्मद दे कोलों रब दी जमीन ते वेखी नहीं जाती, फौरी तौर ते बच्चे वापस रख के आओ। प्यारिओ फौरी तौर ते बच्चे वापस रखाए गए ने। चिड़िया ने शुक्रिया अदा कीता है। चिड़िया भी हौसले अंदर आ गई है। चिड़िया भी जड़ी अपने आंसू रोक ले ने। ये तो साबित की होया नबी पाक ते जानवर नू दुख आए ओ बर्दाश्त नहीं करदे, ते ओदे उम्मती नू दुख आ जाए किवें बर्दाश्त करन। एक परिंदे नू दुख आया, परिंदे नू तकलीफ आई है। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बराबर दे शरीक हो गए ने। प्यारिओ बीमारियां उदों ही आउंदियां ने जदों दिलां अंदर हसद आ जाए, बुगद आ जाए, कोड़ आ जाए, कीना आ जाए, भरावां दे नाल नाराज़गियां हो जान, पैना नू छड़ दवो, उदों ही बीमारियां आउंदियां ने। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस तरह चलदे जा रहे ने। एक जंगल दे अंदर एक बाग दे अंदर दाखल होए। वेखिया बाग दे अंदर एक ऊँट जो टिकटिकी लगा के वेखी जा रहा है, अखां च आंसू है। नबी पाक सल्लम की नज़र अचानक पई ना ऊँट वाल, देखा कि रो रहा है। आप सल्लम जल्दी जल्दी आगे बढ़े, जल्दी जल्दी आगे बढ़ के सर ते हथ फेरिया, कन पट्टी ते हथ फेरिया। नबी पाक सल्लम नू ऊँट ने अपनी जुबानी हाल नाल सारा कुछ समझा दिता। समझ के ना आपने फरमाया मेरे सहाबा इहदा मालक कित्थे वे, इहदा मालक कित्थे, मालक नूं ते बुलाओ। मालक आ गया। हाँ भी मालक तू है जी या रसूलल्लाह। आपने फरमाया कि तेरा जानवर है, तेरा ऊँट है। जी या रसूलल्लाह मेरा ऊँट है। फरमाया ऊँट तेरा है ते मेरे कोल शिकायतां करदा है। ये ऊँट कह रहे हैं मेरे कोल आके शिकायत करदा है। ऊँट आंदा है मेरा मालक चारा घट पांदा है ते कम ज्यादा लैंदा है। प्यारिया ऊँट ते जुल्म क्यों करदा है? इत्तकिल्ला फी हाज़िहिल जमल, इत्तकिल्ला फी हाज़िहिल जमल, फी हाज़िहिल बहीमा। प्यारिया इस ऊँट दे मामले अंदर अल्लाह कोलों डर जा। मैं इत्थे क्या करना आके जानवर दे मामले दे अंदर अल्लाह कोलों डरना है। प्यारिया भरावां दे नाल नाराज़गी दे मामले अंदर अल्लाह कोलों डर जा। मां नूं दुखी करन दे मामले अंदर अल्लाह कोलों डर जा। बाप नूं दुखी करन दे मामले अंदर अल्लाह कोलों डर जा। भरावां नूं दुखी करन दे मामले अंदर अल्लाह कोलों डर जा। प्यारिओ डर जाओ, रब दे हकूक खान लग्गियां डर जाओ। हकूकुल इबाद दे मामले अंदर अल्लाह कोलों डर जाओ। दो रवायतां नबी पाक सल्लम एक चिड़िया का दुख होया ते बर्दाश्त नहीं कर सके, ते नबी दे उम्मती नूं बीमारी लग जाए, मुस्तफा किवें बर्दाश्त करन?
نبی پاک نے حل دسیا، یہی حل دسیا فَاتَّبِعُونِی، پیاریو میں محمد دی اتباع کر لو، پیاریو میں محمد دے آکھے لگ جاؤ، میں محمد دے پیچھے چل جاؤ۔ آؤ ذرا توجہ کرنا، طاعون دی بیماری ہوئے یا اس تو بھی بری بیماری ہوئے، کرونا وائرس کا ایک ہی علاج نبی پاک کی نہیں بولے، کرونا وائرس کا ایک ہی علاج نبی پاک کی، کرونا وائرس کا ایک ہی علاج نبی پاک کی۔ اطاعت کیسی اطاعت ہوئے؟ آئیے سیدنا ابو رافع، سب کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا ابو رافع ایک دن مکان ویچن دا پروگرام بنایا، زمین ویچ دیو، مکان ویچ دیو نا تسی بھی، اگر ویچنا پہ جائے حدیث نو ذرا توجہ نہ سننا۔ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکان ویچن دا پروگرام بنایا تے گاہک لگا، ڈیلر لگا، انہیں لایا 500 درم۔ کنے پیسے؟ 500 درم۔ حضرت سعد گھر دے نال نال دیوار سی، حضرت ابو رافع دے گھر دے نال حضرت سعد دی، سعد حضرت ابو رافع دے ہمسائے سن۔ شام نو گھر آئے نا، گھر والے دسیا حضرت سعد جی ابو رافع مکان ویچنا چاہ رہے نے، مکان دا کوئی گاہک بھی لگا ہے۔ حضرت سعد ابو رافع دے کول گئے، ابو رافع دے کول جا کے عرض کردے نے، ابو رافع سنیا کہ مکان ویچنا چاہنا ہے؟ جی سعد ویچنا چاہنا ہے۔ اچھا کنا کو ریٹ لگا ہے؟ جی 500 درم لگا ہے، تے ہجے پارٹیاں لگ رہی نے، جدھروں مینوں زیادہ ملے تے میں انہوں دے دیاں گا۔ حضرت سعد فرمان لگے اچھا 500 درم، میں تیرا ہمسایا ہاں تے میرے کول جگہ تھوڑی ہے، تسی مکان ویچنا ہے تے میں مکان رکھنا چاہنا۔ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے سعد ٹھیک ہے تو رکھ لیں مکان، مینوں کی اعتراض ہے، پیسے دے دیں تو رکھ لیں۔ چلو کل مشورہ کر کے جڑا نا میں تانوں گھر دے ادھر بچیاں دے نال سارے مشورہ کر کے دسوں۔ کل آئی حضرت سعد پھر آئے، ہاں بھئی ابو رافع دسو؟ کہنے لگا جی ساڈا اصلاح مشورہ پکا ہو گیا، 500 درم دے اندر مکان تہاڈا ہویا۔ حضرت سعد فرمان لگے نہیں 400 درم دیواں گا تے دیواں گا بھی قسطاں دے نال، 400 درم دواں گا تے دواں گا بھی قسطاں دے نال۔ ابو رافع نا ہنس پہ سعد ایک پاسے مینوں ملن 500 درم، ملن بھی نگد، اور تسی دو 400 درم تے دو بھی قسطاں کر کے 100 دیاں قسطاں کر کے وقت دے نال۔ حضرت سعد فرماندے نے جو مرضی ہو جائے 400 درم ہی دواں گا تے دواں گا، میری پوزیشن نہیں کہ نگد خرید سکاں۔ پہلے نا حضرت ابو رافع دی تربیت دا انداز سنو، پھر یہ حدیث تانوں سنانا۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مدینہ المنورہ دے اندر جا رہے نے، بازار اندر نال صحابہ کرام نے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ اے جڑا کار ہے دروازہ کدا ہے؟ یا رسول اللہ ابو رافع دا ہے۔ اچھا ابو رافع دا ہے؟ جی یا رسول اللہ ابو رافع دا ہے۔ فرمایا کہ ابو رافع نے بڑی بری کیا ہے، سونے محبوب جی کدی ساڈے دروازے تے آ جا کرو، ساڈے کولو کھانا پینا، ساڈے کولو دعوت ہو جاوے تہاڈی۔ آپ نے فرمایا کہ دروازہ کھڑکاؤ۔ دروازہ کھڑکایا، کون دروازے تے؟ جو دروازہ کھولیا پوری کائنات دے سردار جناب محمد۔ اے سچا عاشق، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، اے سچا محب مصطفیٰ دا، مصطفیٰ دروازے تے۔ یا رسول اللہ آؤ جلدی آؤ۔ جلدی اندر گئے بٹھایا، جڑا نا کھجورا کچھ پئیاں سی اگے رکھ دیتیاں، تے حضرت ابو رافع فرمان لگے یا رسول اللہ واہ میری قسمت، تہانوں میں بار بار دعوت دا بھی کہنا سی، تسی اج آ بھی گئے ہو، تہاڈے نال صحابہ یار بھی آ گئے نے، تے ایتھے بہت دسترخوان بچھایا ہے، تے ہنے نا ایک بکری کر کے، بکری دا جڑا بچہ نا چنگا پٹھورا ہے کولا جا، انہوں ذبح کر کے تے ہانڈی اندر اوویں پایا ہے، تے ہجے کچا ہے تے پک لین دیو، تے انشاءاللہ تہانوں لیا کے تہاڈی اسی پیار محبت دے نال جڑی ساڈے کول ہو سکی اسی کراں گے تہاڈی خدمت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوراں کھا لیاں، صحابہ نے کھجوراں کھا لیاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ابو رافع ویکھ کے تے ہانڈی دا ٹکن چوک کے ویکھ کے کنی کو دیر ہے، ویکھ کے آیا یا رسول اللہ جے تھوڑا جہا وقت رہن دیو، جے گوشت کچا ہے، کچا نظر آ رہا ہے، مہک دے اندروں آ رہی ہے، جے پک نہیں سکیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی جی دیر گزری ہے، نبی پاک نے فرمایا ابو رافع تیرے نبی نو کھادیاں اج پتہ نہیں کنے دن ہو گئے نے، جلدی کر جہو جا کچا پکائے لے کے آ جا۔ ابو رافع پھر چلے گئے نے، جا کے ٹکن چکے ہے کچا ہے،
یا رسول اللہ کچا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صبر حوصلہ کیتا ہے، لیکن بڑے دن ہو گئے نے میرے پاک پیغمبر نے لقمہ بھی کھا کے نہیں دیکھیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ بھی مصطفیٰ وال ویکھی جا رہے نے۔ نبی پاک فرماندے نے جلدی کر، کچا پکا جہو جا ہے گائے او دے اندروں نا ایک دستی لے آیا، لیا کے تے رکھ دے، او کھا لیا انہاں چر دوسرا پک جائے گا۔ ٹھیک ہے، ابو رافع جڑا نا گئے، وہ کچا پکا تھوڑا جہا ایسی تھوڑا تھوڑا کچا، ایک دستی چکی ہے تے دستی دا گوشت بڑا پسند سی، لیا کے نبی پاک دے سامنے رکھتا، آپ نے کھا لیا۔ ابو رافع ایک دستی ہور لے کے آ، ابو رافع گئے ٹکر چکیا، دوسری دستی لیا کے سامنے رکھ دیتی، جو دوسری رکھ دیتی نا دوسری بھی کھا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال صحابہ سی۔ آپ نے فرمایا کہ ابو رافع جا تیسری دستی بھی لے کے آ۔ ابو رافع رک گئے، ٹھہر گئے، یا رسول اللہ بکری ذبح کیتی ہے ایک تے ایک بکری دیاں دستیاں کنیاں ہوندیاں نے، کنیاں ہوندیاں نے، وہ سچ چک دے وچ تین تے نہیں، کنیاں نے؟ دو۔ یا رسول اللہ بکری کیتی ایک ذبح، دو دستیاں سی، دو چوک کے لے آئے ہیں، تسی کہہ رہے ہو تیسری؟ نبی پاک نے فرمایا ابو رافع میری بات سن کے حدیث اگے اگے بولے نا، اگر بولدا نا تو جاندا رہندا، ہانڈیا دا ٹکن چکدا رہندا، دستیاں کدی نہ مکدیاں، پاویں بکری ایک سی، میں محمد بھی جاندا سا ایک بکری دیاں دو دستیاں نے، لیکن میں ویکھنا چاہنا سا حدیث اگے بول پیا اے ہن دو دستیاں تو وا تیسری دستی نہیں ملے گی۔ اس وقت تو تربیت کیتی ہے فتبعونی، اتنے پابند ہو گئے نے نبی پاک دی اتباع دے پیچھے۔ ہن ابو رافع نے مکان ویچن دا پروگرام بنایا ہے، 500 درہم لگائے، جدو 500 درہم لگائے تے حضرت سعد فرماندے نے میں دیواں گا 400 درہم، بحث چلدی رہی، ہفتہ گزر گیا، 2 ہفتے گزر گئے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آئے نے، آخری مرتبہ آ کے کہنے لگے نے ابو رافع مکان دے دے یار۔ ابو رافع کہنا 500 درہم دے یار، یہ کیڑی اپنی لڑائی والی گل ہے، 500 درہم دے، نہیں تے نہیں دینا تے 400 درہم چ مینوں وارے نہیں، تو اپنے گھر تے میں اپنے گھر، میں باہر بیچ لاں گا، نقد ملدے نے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ابو رافع جے مکان نہیں ویچنا تے ایک حدیث میرے کولوں سن لے، اگر مکان مینوں نہیں ویچنا تے نہ ویچ، لیکن ایک حدیث تے نبی پاک دی سن لے۔ او ہزاروں حدیثاں نو پمال کرنے والو، نبی دی حدیث دا مذاق اڑانے والو، کنیاں حدیثاں نے نبی پاک دیاں جڑیاں سی چھوڑی بیٹھے ہاں، جدوں حدیث نو چھڈو گے پھر کرونا جیسیاں بلاواں تے آن گیاں، پھر ہیپاٹائٹس بی تے سی تے بلڈ پریشر تے سر دیاں بیماریاں، لتاں دیاں بیماریاں، پیٹاں دیاں بیماریاں تے آن گیاں۔ حضرت سعد فرماندے نے مکان نہ ویچ، لیکن میرے کولوں ایک حدیث سن لے۔ ہاں سعد حدیث سنا۔ نبی پاک فرما گئے سن، نبی پاک دی حدیث ہے جدوں بھی زمین ویچو مکان ویچو، سب نالوں پہلے اپنے ہمسائے نو پوچھو، ہمسائے دا حق پہلے نمبر تے وے، ہمسائے نو پوچھو، اگر ہمسایہ رکھنا چاہے پھر انہوں دیتا جائے، تسی حدیث تو بعد سنن تو بعد بار کیویں ویچو گے۔ حضرت ابو رافع نے جدوں حدیث سنی ہے پیچھے نظر چلی گئی ہے، نبی پاک نے فرمایا سی ابو رافع اگر حدیث دے اگے بولے نا تو جاندا رہندا، دستیاں نہ مکدیاں، ایسی تربیت ہوئی۔ ابو رافع فرما لگے اے سعد 400 درہم ادار دے بدلے مکان تیرا ہویا، 100 درہم حدیث تے قربان۔ فتبعونی فتبعونی، اے او لوگ جنہاں نال رب محبت کردا ہے تے کرونا وائرس دا نام و نشان بھی، بلڈ پریشر دا نام و نشان بھی، کسی بیماری دا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ کرونا وائرس کا ایک ہی علاج نبی پاک کی اطاعت، نبی پاک دی اطاعت بھی کیسی ہوئے، فتبعونی، 400 درہم ادار دے بدلے مکان تیرا ہویا تے 100 درہم حدیث تے قربان۔ کیسی ویسے کمال دی گل ہے، ہن توجہ ہے میرے وال؟ پر ایتھے کی کردے نے نائی کول جا کے 50 روپیے داڑھی تے قربان، 100 درہم حدیث تے قربان کر چھڈیا سی، اسی نافرمانی تے 50 روپیے قربان کر دینے ہیں۔ اچھا قرآن ہے گا ایتھے، قرآن پڑھاؤ، شاید مسئلہ ایک سمجھ آ جائے، پڑھی قرآن بھائی۔
100 ਦਿਰਹਮ ਹਦੀਸ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਤੇ 50। ਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਅਮਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਖੌਫ ਛਾ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਖੌਫ ਛਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਖ ਲਵੋ ਕੁਰਾਨ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਰਾਨ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਾੜਾ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੈ ਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਫਾੜ ਕੇ ਮੈਂ ਨਾਲੀ ਸੁੱਟਾ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੈ ਵੇ। ਹੈ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਗੱਤਾ ਸੀ ਆਮ, ਜਦੋਂ ਜੁੜਿਆ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾੜੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾੜ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟੇ ਗੰਦੇ ਖਾਲੇ ਅੰਦਰ, ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਟੇ, ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਰਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਐਸ ਗੱਤੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟੀਏ। ਅਸੀਂ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਏਡੇ ਸੋਹਣੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਬੀ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਜਦੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਵਰਕਾ ਇਹ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਜਿਲਦ ਮੈਂ ਫਾੜਾ, ਮੈਂ ਗੁਸਤਾਖ ਠਹਿਰਿਆ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਚ ਉਡਾਵਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਵਾਂ ਤੈਨੂੰ? ਦੱਸ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਲਾ ਲਈਏ। ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਹਦੀਸ ਸਮਝ ਕੇ ਮੰਨੋ ਹਦੀਸ ਦਾ ਇਨਕਾਰ। ਜਦੋਂ ਹਦੀਸ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਵਬਾਵਾਂ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ। कोरोना वायरस का एक ही इलाज नबी पाक की इताअत, नबी पाक की इताअत। तवज्जो करना मेरे और तुहाडे महबूब पैगंबर पूरी कायनात दे सरदार जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सहाबी कौन सहाबी है? सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो मदीनातुल मुनव्वरा तो गए ने मक्के उमरा करने वास्ते गए ने। जदों उमरा कर ले आए पता चलिया कि मक्के अंदर ना एक बहुत बड़ा बाड़ा है ऊँठां दा, ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਜ਼ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਊਂਠ ਬੜੇ ਵੰਨ ਸਵੰਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਚੇ ਲੰਮੇ ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਕੁਹਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਊਂਠ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਹੈ ਮੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਊਂਠ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਈਏ ਚੱਲ ਅੱਛਾ ਆਏ ਤੇ ਹੈ ਵਾਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਜਾਈਏ। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर गए ने, उस बाड़े अंदर गए ने, उस भाने अंदर गए ने, जाके वेखिया है कि ऊँट बड़े बड़े सोने बजे हुए ने। जदों ऊँठां ते नज़र पई है ते नवाज जिहड़ा है ਉਹਦਾ पार्टनर है नवाज ਵੇਖਿਆ ਏ। ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾੜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਸਹਾਬੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ਉਮਰ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਮ ਜੇ ਮੁਸਾਫਰ ਉਮਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਨ ਮੱਕੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਊਂਠ ਨਾ ਅਲਹਿਦਾ ਕਰਕੇ ਵੱਜਿਆ ਸੀ, ਅਲਹਿਦਾ ਬੰਨਿਆ, ਸਾਰੇ ਊਂਠਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਅਲਹਿਦਾ ਬੰਨਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਊਂਠ ਸਾਰੇ ਊਂਠ ਵਿਖਾਈ ਜਾਣ, ਫਰਾਈ ਜਾਣ, ਵਿਖਾਈ ਜਾਣ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ਉਮਰ ਦੀ ਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਜ਼ਰ ਉੱਤੇ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਅਲਹਿਦਾ ਵੱਜਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮਾੜੀ ਹੋਵੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਜ਼ਰ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਐਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ? ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਖੂਬੀ ਹੈ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਵਰਗਲਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਅਗਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਨੂਰੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਲਓ ਜੀ ਜੋ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਰ ਗਏ, ਲਿਬਾਸ ਉਤਰ ਗਏ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਲਓ ਜੀ ਨੂਰੀ ਬਣ ਗਏ। उधर इंसान दी फितरत है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर दी नज़र बार बार जा रही है। अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने ओ ऊँट जिहड़ा है बड़ा सोहना है, ओहदे पैसे दस। रेट तय हो गया, नहीं दसिया भी की गल है। ऊँट सी बीमार, लैके चल निकले ने, बैतुल्ला अंदर जा पहुँचे ने। सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जदों वापस आए ने मक्के बैतुल्ला जे मदीने वापस नहीं गए, ऊँट लैके आए ने नवाज दा पार्टनर असर जिहड़ा बंदा आया है, आके कहने लगा यार जिहड़ा बीमार ऊँट सी वो कित्थे वे? चौई साहब वेच दिता है। जिवें तुसीं नहीं वेच छड्डदे व्यापारी अजकल दे, दुध रोक के ना जदों चंगी मझ पसमी होए ते उदों वेचदे नहीं है। 2.5-3 लाख 4 लाख दी वेचती। जदों लैके गया ना घर बनी, उन्हें फोन किया हज़रत साहब वो जी मझ दिती सी तुहाडे कोल चोई सी ते 10 किलो दुध सी, इत्थे ते 2 किलो निकलिया, बस कोई किले कुले का फर्क पै गया। ये नहीं पता है कि भाबी पक्का सीगा, ये नहीं पता कि अहले सुन्नत सी, ये मुसलमान सीगा।
ਦੁੱਧ ਰੋਕ ਰੋਕ ਕੇ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਨਬੀ ਦੀ ਉਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦਗਾਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੋ ਆਓ ਹਦੀਸ ਦੀ ਤਰਫ ਆਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤੇ ਵੇਚ ਛੱਡਿਆ ਊਂਠ, ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਵੀ ਚੰਗਾ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆ ਤੇ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਜੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਸੈਯਦਨਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਨੱਕ, ਅੱਖ, ਵਾਲ, ਦਾੜੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਕੱਦ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਸੋਹਣਾ ਜਵਾਨ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਮਦੀਨਿਓਂ ਆਇਆ ਸੀ ਬੰਦਾ ਉਮਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਇੰਝ ਆਈਦਾ ਸੀ। ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਸਿਹਾਬੀ ਸੀ। ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਚਲੋ, ਜਲਦੀ ਚਲੋ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਸਿਹਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਏ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਸਿਹਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਊਂਠ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਓ। ਉਹ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਊਂਠ ਸੀ। ਗਏ ਨੇ ਬੈਤੁੱਲਾ ਅੰਦਰ, ਜਾ ਕੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ਉਮਰ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਵੇਖਿਆ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ਉਮਰ ਨੂੰ, ਯਾਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ਉਮਰ ਇਹ ਊਂਠ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ਉਮਰ ਆਂਦੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਵੇਚੋ, ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਲੈ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਤੈ, ਊਂਠ ਫੜ ਲਿਆ ਨੌਕਰ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ? ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ਉਮਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਊਂਠ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ਉਮਰ ਆਂਦੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਸਿਹਾਬੀ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਊਂਠ ਲੈ ਕੇ ਮਦੀਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾਓਗੇ, ਆਪਣੇ ਊਂਠਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬੰਨੋਗੇ, ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਊਂਠ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ਉਮਰ ਠਹਿਰ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪੈਸੇ ਇੱਧਰ ਵਾਪਸ ਲੈ, ਊਂਠ ਮੈਨੂੰ ਦੇ। ਅੱਗੇ ਸੀ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਊਂਠ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਊਂਠ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਜੋ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਤਾ ਹੈ ਨਾ ਬਿਮਾਰ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ? حضرت عبداللہ ابن عمر فرما لگے میرے نبی فرما گئے لا ادوا فی الاسلام، ایک تو دوجے نو بیماری نہیں لگ دی، اج اگر میں اونٹ چھڑ کے جاواں حدیث تے ایمان نہیں رہندا، حدیث تے ایمان کمزور ہو جاندا ہے، اج میں لے کے جاواں گا اونٹ لے کے گئے نے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر جا کے مدینے اندر اعلان کیتا، او مدینے دے لوگو آ جاؤ، عبداللہ ابن عمر بیمار اونٹ لے کے آیا تے اپنے تندرست اونٹاں دے اندر بنن لگا وا، میرے نبی دی بات بھی حق کے لا رہی بافی ہے، میرے نبی دی بات اندر بھی شک کوئی نہیں ہے۔ میرے پیغمبر فرما گئے بیماری متعدی نہیں، بیماری ہے ایک تو دوسرے نو بیماری کوئی نہیں لگدی، لا ادوا فی الاسلام۔ اونٹاں دے اندر رات نو پان دتا ہے، دن چڑھے ہے، مدینے اندر گلاں ہو رہیاں نے، وینے آ جا کے کنے اونٹ بیمار ہوئے نے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماندے نے ہوراں نے بیمار کی ہونا سی، اللہ نے انہوں بھی شفاعت صحت عطا کر دیتی ہے۔ کرونا وائرس کا ایک ہی علاج نبی پاک کی، نبی پاک دی حدیث تے ایمان پکا سیگا۔ اج کہندے نے 5 بندے اکٹھے ہو کے نہ بہو بیماری لگ جائے گی، جھوٹا بھی کھا لو، جیڑا ڈاکٹر کہے کہ اپنے باپ دا تولیہ استعمال نہ کرنا، کوئی لوڑ نہیں اس ڈاکٹر دے کول جان دی، تانوں نبی پاک دی حدیث دے کول روکن دے۔ باپ بیمار ہوئے، چاچا بیمار ہوئے، تایا بیمار ہوئے، امی بیمار ہوئے، لاگے بوو کٹو، دوسرے نو بیماری نہیں لگ سکتی، اے میرے اللہ دے حکم دے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں وعدے، اس طرح بکریاں دا واڑا ہوئے، ایک بکری نو بیماری لگے، دوسری تیسری حتیٰ کہ ساریاں مر جان، اے نہیں کہنا ایس ایک بکری دی وجہ نہ ساریاں بکریاں مر گیاں، بلکہ اے کہنا جنیاں بھی مریاں نے اللہ دے حکم دے نال مریاں نے۔ اللہ دے اوپر توکل اور بھروسہ نہ کر لو کہ جیڑی رات باہر ہے وہ قبر اندر نہیں، اور جیڑی قبر اندر ہے وہ باہر نہیں۔ اور شہید ملت علامہ احسان علی رحمت اللہ علیہ، شہید رحمت اللہ علیہ کے الفاظ آج بھی میرے کانوں کے اندر گونج رہے ہیں۔ علامہ صاحب لاہور کی کانفرنس کے اندر کھڑے ہو کے فرمایا کرتے تھے ہم تو وہ لوگ ہیں جو قرآن کے وارث ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے وارث ہیں، ہماری اگر وفا ہے ہم وہ لوگ ہیں جو شرک کے باغی، بدعت کے باغی، بزدلی کے باغی، بغیرتی کے باغی، 8 مارچ کی بے حیائی کے باغی۔ ہماری وفا اگر ہے تو رب کے قرآن کے لیے ہے، محمد مصطفیٰ کے سچے فرمان کے لیے ہے۔ کتھوں علامہ لب کے لیے یہ دس
ਅੱਜ ਵੀ ਅਲਾਮਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਲਾਮਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੀਆਂ ਚੰਨੂ ਦੀ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨੇ ਵੀ ਨਬੀ ਦੀ ਹਦੀਸ ਨਾਲ ਵਫਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, अल्लाह ने कदम कदम ते इस्तां दित्तियां ने। कोरोना वायरस का एक ही इलाज नबी पाक की इतात। आइए तवज्जो करना, हदीस सही अल मुस्लिम दे अंदर है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत करके मक्कातुल मुअज़्ज़मा तो आए ने, किथे मदीनातुल मुनव्वरा अंदर अजे आए ने ते मक्के वाले प्रोग्राम बना रहे ने। अज मदीने वालियां नू जड़ा है कोई ना कोई हल कढ़िए मदीने वालियां नू नबी पाक और नबी पाक दे सहाबा नू बुला के अंदर लैके आइए। प्रोग्राम बना रहे नबी पाक नू, आ खबर मिली ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਨੂੰ। ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ। ਸੈਯਦਨਾ ਸਲਮਾਨ ਫਾਰਸੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੋਨੇ ਮਹਬੂਬ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੜਾ ਖੋਦਦੇ ਹਾਂ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ? ਖੰਦਕ। ਵਾਕਿਆ ਖੰਦਕ ਖੋਦਦੇ ਆ, ਗੜਾ ਚੰਗਾ ਡੂੰਗਾ ਕਰਕੇ ਖੋਦਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਆਉਣਗੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਗੜੇ ਅੰਦਰ ਗਿਰਨਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਲਮ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਤੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। एहतियाती तदाबीर करो, दवाई खाओ, लेकिन ये ना कहो कि नमाज़ां घर अंदर पढ़ो, ये ना कहो कि जलसे बंद कर देवो। अल्लाह दे बंदो जे ए जुम्मा छड़ दिता, नमाज़ां छड़ दित्तियां, ये तो यहूदियां दी साजिश है। ये मुसलमान का काम नहीं है कि मस्जिदों को ख़त्म कर दो, नमाज ना पढ़ो, मस्जिद के अंदर आओ ना, बच्चों को पढ़ाओ ना। नहीं मेरे दोस्तों, आओ। अगे ही कारी साहब वैसे ही साढ़े मुसलमान मेरा ख्याल जेडे कच्चे पक्के रले जेडे मुसलमान सन ना रलवें, वो तो अगे चाहते कोई बहाना लभे असी मसीते नमाज पढ़ना आइए, लेकिन नहीं, इंशाअल्लाह असी नमाज जुड़ के पढ़नी है। नबी पाक ने फरमाया पाँव ना पाँव मिलाओ, इस तरह चिमट जाओ जिवें दीवार दे नाल हत्ता तराफू, जिवें दीवार दे नाल चूना रंग चिपटिया होंदा है, इस तरह नाल जुड़ के पाँव ना पाँव मिलाओ, अल्लाह तुहाडे दिलां नूं मिला देगा। तो तुसी कहंदे हो लैदा हो के 5 बंदे ना खलोन। बस मैं आया रस्ते सफ़र के अंदर सारी भरी आई सी, सिगरटां भी लोग पींदे आउंदे। पाबंदी लाउणी सिगरटां दे लाओ, सिगरट तो बीमारी फैलदी। पाबंदी लाउणी जे शराब ते लाओ, पाबंदी लाउणी है बेपर्दगी ते बेहयाई ते लाओ। सब नालों पहले टारगेट क्यों बनाते हो मसाजिद नूं, मदारस नूं? जदों पाबंदी लाउंदे हो पहले नंबर ते मसाजिद, पहले नंबर ते मदारस। तुहानूं आंदे की है मसाजिद ते मदारस? ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਸਾਜਿਦ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਮਦਾਰਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਉਹ ਸੀ ਸਪੀਕਰ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜੁਮੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਦਰਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਐਸਤਾ ਵਕਤ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁਮਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਜੁਮਾ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਡਰੋ ਡੂਰੋ ਨਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ, ਸਿਰਫ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਮੌਲਵੀ ਦਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਹੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ। मेरे तुहाडे महबूब पैगंबर पूरी कायनात दे सरदार जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, नबी पाक सल्लम दे सहाबी सैयदना सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मशवरा दिता है कि गड़ा खोदा जाए, खंदक बनाया जाए। खंदक बनाना शुरू कर दिता है। सहाबा इकराम ने दुकानां बंद कर दित्तियां ने, ताले लगा दिते ने। 3-4 दिन दे अंदर कोई कमा नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ वो खंदक खोद रहे ने। 2-3 दिन गुजरे ने, एक चट्टान एक पत्थर आ गया। सहाबा इकराम जोर ला ला के थक गए ने, जोर ला ला के अक गए ने। ये पत्थर टुटन का नाम ही नहीं ले रहा। एक सहाबी रसूल गया नबी पाक सल्लम दे कोल, ऐ सोने महबूब सल्लम जी असी गड़ा ते खोद लिया, एक चट्टान एक पत्थर आ गया, टुटन का ना ही नहीं ले रहा। असी कुदाले मार मार के थक गए हाँ, असी हर हीला वरत लिया लेकिन वो टुट नहीं रहा। नबी पाक सल्लम उठे ने ते ऐस्ता ऐस्ता चल रहे ने। ऐस्ता ऐस्ता चलदियां नबी पाक सल्लम नूं
طرح دوواں کندیاں تو پکڑیا ہے، دونوں بازواں تو پکڑیا تے خندق دے اندر اتاریا ہے۔ صحابہ اکرام بیان کردے نے ایسی 3-4 دن تو دکاناں بند نے، کاروبار بند نے، کھان پین واسطے کچھ نہیں، 3 دن 4 دن دے بھکھے بھوک دی وجہ تو ایک پتھر بنے ہیں۔ صحابہ بیان کردے نے ایویں ہوا تے اندھیری آئیے، انج کپڑا اڑیا تے نبی پاک دے پیٹ تے نظر پئیے، ساڈے محبوب نے 2 پتھر بھوک دی وجہ تو بننے نے۔ اے جے پیر، اے جے پیر، اے جے پیر، اے جے اثر رہبر تے رہنما، مریداں ایک بنے ہیں تے پیر نے 2 پتھر بننے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیچے اترے نے، بھوک دے باعث نیچے اترے نے، اس طرح کے کدال نو پکڑے تے کدال نو کی کیا ہے، آسمان وال چہرہ کیتا، اللہ اکبر، اللہ دا نام لے آئے، اللہ دے حکم دے نال ٹوٹ جا، ختم ہو جا۔ صحابہ بیان کردے نے جڑی 2-3 دن تو ساڈے کولوں زور لگا کے نہیں ٹوٹ رہی، نبی پاک نے کیا ہے اللہ دے حکم دے نال ٹوٹ جا۔ جویں نبی پاک دا قدم آیا ہے، نبی پاک دی آواز او دے کان اندر جا کے پئی ہے، او جڑی چٹان پتھر ریزا ہو کے اس طرح ریزا ہو کے ہوا دے اندر اڑ گیا ہے۔ میں جدوں اس حدیث نو پڑھیا کرنا سامنے رکھنا، اللہ اس پتھر دے کان تے کوئی نہیں سی، اللہ اس پتھر دا نک تے کوئی نہیں سی، اللہ اس پتھر دا چہرہ تے کوئی نہیں سی، اللہ اس پتھر دا پیٹ تے کوئی نہیں سی، اللہ اس پتھر دا قدم تے کوئی نہیں سی، لتاں تے کوئی نہیں سی، اللہ کیڑی نعمت دتی سی، لیکن پھر بھی نبی دی حدیث دے اگے اڑیا نہیں، نبی دی حدیث اگے بولیا نہیں، اڑی نہیں کیتی۔ اے انسان تو تے پتھر دے نالوں زیادہ سخت ہو گیا ہے، انیاں نعمتاں دے نال رب نے نواز چھوڑیا ہے، اینو کہندے نے فتبعونی یحببکم اللہ۔ کرونا وائرس کا ایک ہی علاج نبی پاک کی اطاعت، نبی پاک کی اطاعت۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی بات تے حدیث نو پتھر بھی من گئے، بے جان بھی من گئے، چڑیاں بھی من گیاں، کبوتر بھی من گئے۔ اے انسان تو انسان ہو کے رب دی زمین تے رہ کے ہن طرح طرح دے عذاب کیوں نہ ہون؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا بے حیائی عام ہو جائے گی، جدوں بے حیائی عام ہو جائے گی ادوں ہیپاٹائٹس وغیرہ جیسیاں بیماریاں، کرونا جیسیاں بیماریاں آ جان گیاں۔ 8 مارچ جی یہ بے حیائی نہیں، عورتاں نکلن باہر دے اندر، میرا جسم تے میری مرضی، نہ میری بہن، نہ میرا مرداں دا جسم اپنا ہے، نہ عورتاں دا جسم اپنا ہے، اے ایمان تے اللہ دی، سارا جسم اللہ دا ہے، ادھے تے حکم چلے گا، اللہ دا چلے گا، او دے نبی دا چلے گا، میرا جسم میری مرضی نہیں ہے۔ بے پردگی دے کولوں توبہ کرو، توبہ کرو، اللہ دا ذکر کرو، بار بار کرو، کوئی بیماری تواڈے قریب نہیں آئے گی۔ جیسی بھی مہلک، جتنی بھی خطرناک بیماری آ جائے، رب دے کولوں توبہ کرنا تیرا کام ہے، رب دے نال محبت کرنا تیرا کام ہے، نبی دی اتباع کرنا تیرا کام ہے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، ساریاں بیماریاں تو نجات دلا کے پاک صاف کرنا اللہ رب رحمان دا کام ہے۔ فتبعونی، نبی پاک دی اتباع تسی کر لو، ہر بیماری تو نجات مل جائے گی، نبی پاک دی اتباع کر لو۔ کیسی اتباع ہوئے؟ توجہ کرنا، مدینہ المنورہ دا شہر ہے تے صحابہ اکرام دی مجلس گھر دے اندر لگی ہوئی ہے، شراب دے مٹکے پرے ہوئے نے، گلاس پرے ہوئے نے، شراب اجے حرام نہیں سی، شراب ادو چلدی سی، شراب دے مٹکے لگے، صحابہ اکرام نے گلاس پرے، اس طرح ہونٹاں دے قریب لگے، ایک اونچی پہاڑی تو آواز آئی ہے، نبی کے صحابہ آج کے بعد نبی کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، شراب حرام ہے۔ ایک صحابی رسول نے سنیا کہ کوئی یار باہر اعلان ہو رہا ہے، باہر نکل کے سنو نا، جویں سردیاں دا موسم ہوندا سی کہ باہر نکل کے سنو، باہر نکلیا،
سنیا کہ نبی پاک دا حکم ہے، اللہ دا حکم ہے، رسول دا کہ شراب حرام ہے۔ صحابہ اکرام نے جدوں حکم آ گیا، اللہ دے رسول دا حکم آ گیا، فوری طور تے مٹکے سارے توڑ دیتے نے۔ صحابہ بیان کرتے نے مدینے دیاں گلیاں اندر شراب اس طرح چل رہی سی جویں آسمان تو بارش برسی ہوئے۔ فتبعونی فتبعونی فتبعونی، پیاریو کنے سال ہو گئے نے کہندیاں ہویا سگریٹ حرام ہے، سگریٹ حرام ہے، مجال ہے جے چھوڑن واسطے کوئی تیار ہوئے۔ سگریٹ حرام ہے، سگریٹ حرام ہے، سگریٹ جان لیوا ہے، سگریٹ کینسر دا باعث ہے۔ ایک دوجے نال ہاتھ ملاؤن تو پرہیز کر دے ہو، سگریٹ کیوں نہیں چھڈن واسطے تیار؟ شراب چھڈن واسطے کیوں نہیں تیار؟ چھوڑو سگریٹ، چھوڑو شراب۔ نبی پاک نے جیڑیاں حرام چیزاں کہہ دیتیاں نے سگریٹ حرام ہے، بلکہ محدثین نے ابواب باندھ چھوڑے نے۔ سگریٹ حرام کیوں ہے؟ خبیث چیز ہے۔ سگریٹ حرام کیوں ہے؟ فضول خرچی ہے۔ سگریٹ حرام کیوں ہے؟ ذہن اندر فطور پاندی ہے۔ سگریٹ حرام ہے، سگریٹ حرام ہے، سگریٹ حرام ہے۔ میں تے مفتی تے نہیں، لیکن انشاءاللہ الرحمن کسی حد تک میری گل صحیح بھی ہوئے گی، تسی مفتی کو فتویٰ بھی لے لیا جے۔ اچھا پیاز حلال ہے نا؟ حلال ہی ہے نا؟ ہڈ چ باندھی پیاز کھا کے، لسن کھا کے نبی پاک نے کی فرمایا مسجد دے اندر؟ اچھا وہ حلال چیز ہو کے اودی بدبو دی وجہ دے نال فرشتے جڑا نو تکلیف ہوندی، جڑا بندہ سگرٹ پی کے مسجد آئے کی خیال نماز اودی ہوندی؟ میں نہیں کہندا، تسی آپ ہی کہنا ہے، کی خیال نماز اودی ہوندی؟ انشاءاللہ اج تو بعد سگرٹ چھڈو گے؟ کوئی ایسے ساتھی ہون گے میرے پیارے، اللہ دا واسطہ دے کے نہ غصہ نہیں کرنا، صرف تہاڈی اصلاح واسطے آیا، تہاڈی اصلاح واسطے آیا۔ یہ جان لیوا جے چھڑ دیو، اینو چھڑ دیو، اے سارا کچھ چھڑ دیو۔ میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر پوری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اتباع کر لو۔ فتبعونی فتبعونی، ہن اللہ دے نال محبت وہی بندہ کردا ہے۔ عیسائی کو پوچھو کہندا اللہ نال محبت کردا لیکن نہیں کردا، کیوں؟ جڑا نبی دی اتباع کرے محبت بھی وہی اللہ نال کردا ہے۔ کی خیال ہے سارے محبت کردے ہو اللہ دے نال؟ تے نبی پاک دی اتباع کردے نہیں تے محبت اللہ دے نال؟ انشاءاللہ اج تو بعد ہے نبی پاک دی سنت۔ کی خیال ہے میرے بھائی؟ انشاءاللہ، کچی انشاءاللہ نہیں، رب کولو توبہ کر لو۔ پتہ نہیں مسجد چوں نکل کے موت آ جانی ہے۔ کدی تسی میت داڑھی والے دی ویکھ لیا کرو تے داڑھی مڈان والے دی میت ویکھ لیا کرو یار۔ اچھا سانو پتہ بھی ہے کہ نبی دی سنت کٹانا گناہ ہی ہے، اسی خود پتہ بھی ہے، علم دے اندر بھی ہے۔ ایک ہوندا بندے نے علم اندر نہ ہوئے پھر گناہ کرے، علم دے اندر بھی ہے پھر بھی گناہ کر رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ عائشہ ماں جی سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دے حقیقی بانجے لگ دے نے۔ انہاں نے کچھ تحفے تحائف سونا چاندی ماں جی نو بھیجیا ہے، خالہ نو بھیجیا ہے، تے ماں جی نو پتہ لگا نا کہ میرے بھانجے نے عبداللہ ابن زبیر نے تحفے تحائف بھیجے نے۔ وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے بھیجے نے تے اپنی لونڈی نو کیا ماں جی عائشہ نے کس طرح کر مدینے اندر آواز لگا جتنے بھی غریب آ جاؤ میں صدقہ کرنی، صدقہ کرنا شروع کرتا۔ جو صدقہ کرنا شروع کیتا، سونا زیورات جتنا سا تحفے تحائف آئے سن، اللہ دے رستے اندر صدقہ کردیا جدو سورج غروب ہون لگا، ماں جی نے رکھیا سی روزہ تے سارا سامان صدقہ کر دیتا۔ انہیں مگن ہو گئے۔ اور صدقے دی تانوں اہمیت تے فضیلت دساں، انشاءاللہ کرو گے صدقہ پھر؟ اے ذرا توجہ کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماندے نے جدو صحابی دا اثر ہوئے، مستقبل دی خبر ہوئے تے حدیث بات صحیح ہوئے، انہوں کہندے نے حکمن حدیث مرفوع۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایک راہب سی، 60 سال اللہ دی عبادت کرتا رہا، 60 سال اللہ دی عبادت کرتا رہا، گرجے دے اندر رہا، 60 سال گزار چھڑے انہیں، 60 سال زندگی دا حصہ عبادت کرتا رہا۔ ایک دن ہویا ایک عورت آئی ہے، عورت فریفتہ ہو گئی ہے، عورت نے آ کے ولاواں دیتا ہے، عورت نے بڑے پکھنڈ کیتے نے، بڑیاں گلاں کیتیاں، لیکن او دے ولاویں اندر نہ اے راہب آیا۔ لیکن ایک رات ایسی آئی شیطان دا غلبہ آیا تے اس عورت دے نال اوپروں نیچے اتردا ہے۔ جدوں نیچے اتریا ہے
نیچے اتر کے تے ادھے نال زنا کردا ہے. ایک رات گزر گئی, دوسری رات اترے ہے, تیسری رات اترے ہے, حتیٰ کہ 6 راتاں اترے ہے. 6 راتاں گناہ کردا رہیا ہے. تے جدوں 7ویں رات آئی ہے, دل اندر اینا خوف, دل اندر اینا ڈر آ گیا ہے, ہائے ہائے میں ماریا گیا, میں لٹیا گیا, میری ساری زندگی دی عبادت برباد ہو گئی, میں تے ماریا گیا, میرے 60 سالہ زندگی دی عبادت تے پانی پھیر بیٹھا واں, میں کیڑا ہنیر کول بیٹھا واں, کیڑا کم کر بیٹھا واں. گرجا گھر چوں نکلیا, نکلدا ہویا ایک دوسری بستی دے اندر گیا. جدوں دوسری بستی دے اندر گیا ہے, اوتھے جا کے مسجد ہے, مسجد دے اندر جا کے روئی جا رہا ہے, کرلائی جا رہا ہے. سارے پوچھ دے نے کہ اے آن والے کتھوں آئے ہیں, کی گل ہے, رونا کیوں ہے, پریشان کیوں ہے. جویں ساڈے پنڈ اندر کوئی اچانک بندہ آ جائے, روئی جائے مسجد اندر بہ کے, کچھ نہ دسے, صرف اپنی گل تے روئی جائے, ہائے ہائے میں ماریا گیا, ہائے ہائے میں لٹیا گیا, 60 سالہ زندگی دی عبادت ضائع کر بیٹھا ہے گناہ دی وجہ تو, اس زنا دی وجہ تو. ایک بندہ آیا ہے تے روٹی لئیے, تے انہیں روٹی سامنے پیش کیتی ہے. یار روٹی تے کھا لے, باقی گلاں بعد دیاں, تو یار انی دیر دا آیا, نہ پانی پیتا نہ کھادا, روئی جانا ہے, روئی جانا ہے, مسئلہ کی ہے, جوان ہے, اچھا بھلا ہے. روٹی وہ بندہ اس طرح, کچھ لوگ ادھر کھڑے سن سجے کچھ کھبے, روٹی آئیے اس طرح 2 ہاتھاں دے نال 2 لقمے کیتے نے, ایک سجے بنے پھڑاتی ہے, ایک کھبے بنے پھڑاتی. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماندے نے چیخ ماری ہے تے اوتھے ہی مر گیا ہے. اللہ دے کول چلا گیا ہے تے رب نے فرمایا کہ ایدیاں نیکیاں 60 سال دی زندگی دیاں نیکیاں ترازو اندر رکھیاں جان, اور ایک طرف 6 راتاں دا گناہ رکھیا جائے. 60 سال دیاں نیکیاں ہولیاں ہو گئیاں, گناہ پاری ہو گیا, تے جہنم رسید ہو چ لگائے, جہنم دی طرف لے کے جا لگے. اللہ پاک نے فرمایا میرے فرشتے ہو اس طرح کرو, جدوں فوت ہون لگا سنگا ادوں اینے ایک روٹی 2 لقمے کر کے صدقہ کر کے آیا سی اللہ دے رستے اندر, 2 بندیاں نو دے کے آیا سی, ذرا او روٹی دے لقمے تے لے کے آؤ. او صدقہ لے کے آندا گیا ہے تے ایک طرف 6 راتاں دے گناہ رکھے نے, ایک طرف روٹی دے 2 لقمے 2 ٹکڑے رکھ چھڑے نے. جدوں ترازو تولیا گیا ہے, صدقہ غالب آ گیا ہے تے زنا جڑا مغلوب ہو گیا ہے, اللہ نے او دی وجہ تو اپنی جنت دا وارث بنا دیتا ہے. کی خیال ہے سی انہیں جو گیا ہے, مینوں اس واسطے نہیں کہ کسی نے کہا ہے کہ صدقہ کراؤ, نہیں, وقت ہو گیا, میں انشاءاللہ اتنے گل ختم کرن لگا کہ ایک روٹی دی کتنی کی اہمیت, کنے دی روٹی ہوندی ہے, ایک روٹی جنہ اگر میں بھی کراں تسی بھی کرو, میری ماواں بہناں بھی کرن, اس واسطے تاکہ ساڑے تو ہر قسم دی بلا ٹل جائے. کرونا وائرس کا ایک ہی علاج نبی پاک کی اطاعت. اے جڑا مسجد نو دینا ہے, نفلی صدقے دی گل کر رہا ہے, نفلی صدقہ مسجد نو لگ جاندا ہے. مسجد واسطے چلو ہور کچھ نہیں, مسجد دا فائدہ تے کوئی نہ کوئی ہو جائے, جویں تبدیلی ماشاءاللہ مسجد دے اندر آئیے. اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی اللہ مزید تانوں ترقی عطا فرمائے, اس مسجد نو مزید آباد فرمائے. سارے ساتھی بڑھ چڑھ کے صدقہ خیرات کر کے انشاءاللہ جانا ہے, کوئی بندہ بھی خالی نہ جائے, کوئی میری ماں بہن نہ خالی جائے, انشاءاللہ سارے رل کے کرانگے صدقہ انشاءاللہ الرحمن. اللہ میری تاڑی حاضری قبول فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.